Now we are going to discuss all the special treatments and serum that Willa Krause has to offer. Now there's quite a good range that we can choose from, and the serum, remember, we are applying in our third routine check. First we are cleansing, secondly we are doing our toning, thirdly we are doing our serums and our special treatments before we do our moisturizer. Now firstly I want to explain to you how a serum works. Usually most people don't really understand the function and the effectivity of the serum, but now I'm going to explain to you how it really works. A serum slows down the aging process quite quickly because of its potency. Usually the ingredients in a serum, the molecules are smaller and more highly activated and active, so it can penetrate into the deeper layers of the skin, really working on the cause and the problem of a skin condition. It is really the true workhorse of a skincare line. It works really hard on the problem area. It also acts like as compost for the skin. As you do when you plant flowers or you work in your garden, you will split the ground, you will clean it, you will make it proper, but then you will also add some compost. That compost usually helps the flower to grow more efficiently, quicker and more beautiful. Like eggshells and fruit peels or rinse, you will throw into the compost, or you can buy compost by your nursery and you can apply it to your grounds. That will help your fruit, your vegetables, whatever you are doing, a vegetable garden, to really help for the production of your plants and then for your
garden to grow quicker. So that's how serum works. It's like compost for the skin. The way I usually explain it also to clients or to people who wants to know really how a serum works, it's like when you are mining. You have your mine worker, and then you've got your foreman. Your foreman is the person who's standing in the entrance of the mine. He's checking and making sure that everything that's going on underground is correctly and that everything is managed. And he's standing on top and making sure that there's no invasion or any problems while the miners are busy mining to get the minerals and the gold and whatever they need to find underground. So yes, that's what the serum does. The serum is the hard-working miner inside the skin, really working hard at the condition, trying to get the best out of the skin, where the moisturizer is like the foreman. He's the one who's watching the skin, he's protecting the skin, he's making sure that the mine workers are really doing the job that they have to do. That's the difference between a moisturizer and a serum. And then also serums are much thinner consistencies because of their potency and the active ingredients inside of it. Sometimes you do get more viscous serums, but usually it's more thinner and watery based. You do get some oil based, but non-oily type of serums. So yes, it's also the most expensive serum in your range because of all the minerals, vitamins, and also antioxidants that is placed into a serum. It's usually the higher concentration that costs the most. Very oily skin can also use a serum as a moisturizer, just while in the case where the skin is being normalized until normal, then they can use the serum for just normal anti-aging. But yeah, some of our serums from Willa Krause can be used as a light moisturizer just for time being, for a temporary stage until the skin is balanced. And then they can use the serum as it is implied and produced to do. It also needs the serum, the heaviness of your moisturizer, to really help the serum penetrate into the deeper layers of the skin. Otherwise, if the skin is dry and you only use your serum as a moisturizer and you don't apply moisturizer, the serum evaporates because the molecules are smaller and they are very highly effective. So it's really necessary for drier, sensitive skins to make sure that you apply your moisturizer. The heaviness really weighs itself on your serum and it keeps the serum to the deeper layer so that it doesn't evaporate through your skin. I've got a nice definition for serum. If anybody struggles to remember why we have to use a serum, the S in the serum stands for it supplements the skin with nutrients, antioxidants, and minerals. The E stands for it enhances the absorption of active ingredients into the deeper layers of the skin. The R stands for it rebuilds, reconstructs, and rejuvenates the skin. The U stands for ultimately regenerates healthy skin cells. Then the M stands for moisturizes and maintains balance in the skin. Now that is the complete purpose of what your serum is doing for your skin. Now mostly our skincare has a lot of antioxidants in it and it fights against free radicals. But usually your serum is compacted and filled to the brim with antioxidants. Now what does antioxidants do? Antioxidants is a substance that protects the cell from damage caused by free radicals. By giving an electron to the cell, so when the cell is under attack, it is helped and it is proper health then to restore to a normal cell. It inhibits also the oxidation of molecules. What is oxidation, you ask? It's the loss of a hydrogen atom that is gained by an oxygen atom. It's usually when you leave a fruit or something outside, an apple or anything like a tomato in the picture. You'll see that if it comes in contact with sun, the sun exposure causes it to rot and then it becomes unworthy. But luckily, that tomato, even in that state, can be used as good compost for ground. So yes, it's not quite wearless, but that's not how we want our skin to be. We want the skin to be healthy, full of life, and growing still and not dying. So yes, that is what antioxidants does. It really fights to keep the skin cells alive, and the vitamins and minerals and antioxidants that we have in Willa Krause skincare really fights free radical damage on the skin. Now, what is a free radical, you would ask? Well, the way I see it is a loss talk a loss, if I can explain it like that. It's just a cell that goes everywhere. It's an unstable cell. It does what it wants. It's a cell that should have been broken down as waste material, but then it hasn't been removed by waste through the body. So it's just floating around, looking for a host that it can use to penetrate and stay alive. So that's what a free radical does. It really just takes over a healthy cell. It invades the healthy cell. It becomes part of the healthy cell and then causes the cell nucleus to divide and then break up. And that breakage causes the skin to become dead, and also that dead skin cell does not work properly anymore.
So free radicals is the cause for illnesses, and it's also where cancer comes from. That's why anybody in life can at any stage acquire cancer, because of free radicals that really destroys healthy skin cells. And if one skin cell is destroyed, it accumulates and then starts attacking another area of tissue. And when a surrounding area of tissue is being destroyed, then cancer starts to develop. So that is what's nice about the Willa Krause, that really helps for our skins to be healthy, non-cancerous, and as active as possible. Then, what causes free radicals? Free radicals is caused by incorrect food, it's caused by radiation, by drugs, by solvents, cigarette smoke, or any other pollutants. Then, obviously, we all know the biological names of vitamins that are so difficult. Each one has got so many strings of ingredients and saying of words that we can't even speak out. So I'm going to make it very simple for you. How does the vitamins in serums work? Now, luckily, Willa Krause has got a wide range of vitamins in the skin, and that helps also to protect the skin, keep it healthy, and is full of antioxidants. All these vitamins I'm going to speak about is giving antioxidants to the skin to help fight free radicals that wants to cause premature aging on your skin. Vitamin A, I say it stands for anti-acne and also anti-aging. So if you see in a product vitamin A, you know it will help for acne. It will also help to anti-age the skin. Vitamin B is the booster of the skin. It boosts the skin, it brightens your complexion, and it is also there to help for blood circulation. So it's very good for skin health. That's a way to remember how your vitamin B works in your skin. There's different forms of vitamin B, just as there is different forms of vitamin A. Then the next vitamin is the vitamin C. Now, I love vitamin C. You can never get enough vitamin C, especially because vitamin C is your curing, your caring, and your collagen vitamin, and that's what's everywhere in your body. It's also antibacterial and antifungicidal. It really helps to cure and heal the body from the inside. What the vitamin C does, vitamin C helps vitamin A to do its job, as well as vitamin E, and it helps the absorption of iron in the body. So vitamin C really works hard. It's really like a mother hen trying to keep everything all together and make them work hard. So the vitamin C is very important in our products. So that's where it helps vitamin B and vitamin C and all the others to do what they have to do. They group together and they stand together to support one another. So the collagen C is a very good supporting vitamin for all the other vitamins in the spectrum. Then vitamin D is what I call the density vitamin. It also helps the skin to become dense, especially when there's wound healing that needs to take place. And then the other thing, I call it the depressant vitamin, because if you do not get enough sun, because of vitamin D, you get depressed. I mean, you know that if you're in England and it rains for hours and weeks on end, you do feel gloomy and blue. It's because the sun is not shining. The sun makes us happy. So the vitamin D is, I call it the depressant vitamin, because if you don't get enough sun, like I said, you get depressed. So vitamin D in the products helps the skin to be happy, healthy, alive, and then also dense and strong. Vitamin E, I call it the elasticity vitamin. So usually vitamin E won't give really to a very young child. You will start giving vitamin E only when aging has set its way in the skin and when there's already elasticity problems. Vitamin E is a fat vitamin, so it goes to your elasticity. Then we have vitamin F. I call it the fat vitamin. It's your omega-3s, your omega-6, all that fatty acids that the skin need to create the barrier, so to prevent water loss from the skin. So that is where it's very important. It's your alpha-linoleic acid and your linoleic acids, which forms part of your fatty acid, which is your vitamin F. Then the next vitamin is vitamin K. I call it the karat vitamin. If I think about karat, I think of gold. And that's what the vitamin K does. It's also a very expensive ingredient to put into your serums. But yes, Willa Krause's serums does have vitamin F in it, and some of other products. So also the other thing that vitamin F does, it helps for clotting. Oh, the vitamin K, sorry. Vitamin K helps for clotting of the blood. So it helps when there's a wound healing, so that it clots the blood immediately, so that too much blood is not lost. So when we do a pen training, then the vitamin K is also in our vitamin A to Z serum that helps with blood clotting, healing, and also the regeneration of the skin cells. So this is just the easy way to remember your vitamins when you do see them at the back of a product. Always remember, especially with serums, when you look at any ingredient of a product, the product that's the most in the serum or the product will be on top, and then it will go all the way down, and the least in the product is usually last. So always remember that when you check your product to see the concentration and the quality of your product.
Now, Willa Krause has got a nice range, and this advertising is very nice to print. Here at Willa Krause, you can put it up in your salon wall. So if a client does struggle with a specific skin condition, you can use this graph to see what serum will be the best for her skin. So it's really very nice how they grouped it out together. So you can really use this if you are not sure. This is like your reference. Please go to this and check it. It really works very, very well. Now, most people don't really know how do we apply serum. How do we apply serum? What we do with a serum is you would place only a small amount of serum in the palms of your hands. Rub it because the heat of your hands help with the dispersion of the serum. Then you will apply it by patting motions on the skin, neck and chest. You won't smear it in, you will only pat it in. So you'll use your hands as cups and you will cup it in, causing a vacuum effect. And you will do it here. You'll go all over the chest, in front of the chest, the back of the neck, and also the back of the neck. Usually aging, especially people who watch scars, you'll see that their neckline, how the skin has rimpled and caused a lot of damage already. It's because of it's not being treated. So it's really important to apply your neck cream, your serums, and then also your moisturizer, and you use the patting motion, especially with your serum. That vacuum effect causes a suction, and that suction is penetrated into the skin. So the serum is not just lying on top, it's really being sucked into the skin by the vacuum motion that you are using by using your hands as cups. Take time for it to disperse and go into the skin completely. And after you've done your serum, give at least 3 to 5 minutes before applying another serum. Usually I would wash my face, do the routine until the serum. I will apply my serum, and then I would go to the kitchen, make some coffee, come back, and then apply the next serum if necessary. Remember, because your skin has layers and different layers and many layers, you can apply more than one serum. Although you can only apply one moisturizer, you can, though, apply more than one serum because a serum treats a skin condition. So if you've got 2 or 3 or more skin conditions on the skin, you can use the serums accordingly. Let's say the pigmentation is a problem on your skin. You would firstly apply your pigmentation serum on the area of problem. And then after your 3 or 5 minutes, you've given it to penetrate completely in the skin, you can apply your wrinkle refiner on top of that to treat the rest of the skin, neck and chest. So yes, you can do more than one treatment on your skin. Just remember to give it some time to really penetrate into the skin completely so that it don't mix, because if the serum mixes, the ingredients alters, and then you don't get the full benefit of what you want. And don't try to mix serums all together, like the pigment serum, mix it with your Botox serum or whatever. You won't get the same effect. You have to apply it individually. You can't mix it together. You need to use it in its high concentration for the specific purpose that it is used for. Our skin is created so fantastically that you would say, oh, but how will my skin know that the serum for the pigment, the molecules will know exactly what to do? Your skin is intelligent. It has a memory. And the molecules in your skin where the problem is will exactly know what serum it needs to attract and needs to pull to itself. That's how it works. It's like negative and positive pole that will attract one another. The skin inside will know, the molecules will know which serum it should attract and pull towards it to treat the problem. So that's how intelligent our skin is also. So you don't need to worry about just using one serum. You can use more until your skin is at a stage where you can only use maybe one serum. So always remember that. Then now we're going to discuss the types of serum that Willa Krause has. Firstly, we're going to start with the anti-aging revital serum. This is a wonderful serum. As you can see, it's got a dark bottle. The dark bottle means that this product is very sensitive to light. So please remember to place it in an area where it's cool, not humid at all, and where the sun cannot reach inside it, because the darker bottle prevents photosensitivity and it prevents the ingredients inside to be divided. So it's really important to make sure that this product is stored and placed safely in an area where the sun cannot come in. Now, the anti-aging revitalizer, when I apply this serum, I call this the waterfall serum. Because when I apply it, it feels like I'm standing by a waterfall and the freshness of the water is just falling all over my skin. I feel calm, I feel energized, I feel relaxed, I really feel revitalized. And this is exactly how this serum is making you feel. It's got a lot of active ingredients. It's got vitamin C, it's got vitamin B, it's got vitamin A. It also has hyaluronic acid. Now, hyaluronic acid is the acid that we have in our eyes when we cry. Those tears usually has a salty, acidic taste. That's what we call hyaluronic acid.
but our skin makes hyaluronic acid, but usually we can also get it in man-made products like in a serum. And what's nice about hyaluronic acid, it can take the weight of 1,000 more than its own weight. So it really is a magnet puller. It pulls moisture and it pulls the water closer to the skin. So that's what's important about the hyaluronic acid, especially in our revitalizing serum. Also, we have sugars, a type of sugars in the anti-aging revitalizer that hydrates. Then also magnesium aspartame that softens the skin. We have uric acid that helps to remove dead skin cells from the skin. And then also this product contains alanine and creatine. Now creatine gives energy. Usually your people that goes to the gym regularly will use creatine to help the muscle to build quicker. So this really helps for muscular structure in your skin as well, and it helps for energy while you are using the serum. And this Revital serum also has shown a result of 30% improvement in 4 weeks in the texture of the skin. So this is really a must serum for everybody. It works very well for all ages. Then the next one is our collagen repair oil. Now this, it seems like an oil, but it's a non-greasy oil. This is more for your sensitive skin, your eczematic or psoriasis type of skin that are really very sensitive. Because one of the main ingredients is ceramides, and ceramides are building blocks of the skin. If the building blocks are tampered with, then moisture can evaporate and can cause damage to the skin. Usually the ingredients here is ceramides, which we call lipids. Lipids is called fat, so it really moisturizes and creates a barrier on the skin to protect the vulnerable skin. It also has squalene in it, which is actually shark liver oil. Now, if I can help you remember this serum, the only thing that can come to mind is the shark song, Baby Shark, Baby Shark. So if you think about this serum, you can think about the shark liver oil being used for a barrier cream to protect the skin from damage, from ultraviolet radiation, for medication, or from skin contact. Doesn't matter what it is. This is a great serum, especially for your older clients, your more mature skin, but it can be used on younger clients when they've got sensitive or rosacea skins or eczematic skins. It has a silicone oil dispersion. It creates a permeable barrier for protection. It increases the skin's moisture. It increases the skin's texture. It makes the skin look soft and glowy. It also reduces inflammation, and it refines the lines and the wrinkles on your skin. This is really a good serum to alternate as well with your anti-aging revitalizing serum. What you can do is you can use the anti-aging revital serum in the morning. Usually we talked about having lighter products in the morning and then more heavier products at night. Then this serum will be optimal to use at night, especially in the winter weather. We've got chapped lips and maybe chapped skin. This will really help to reduce that inflammation and give you a soft, smooth, healthy glow. Then our next product is called the Antioxidant Wrinkle Refiner. Now, it's obviously the word that it says, antioxidant, so it means it's got a lot of antioxidants inside of it. It's wrinkle refining as well. I call this the Botox in the bottle serum. So if you ever considered going for Botox, first try this serum before you go for that dramatic experience, and maybe your eye can collapse afterwards. Some people have got dramatic results, bad results from Botox, but yes, this is an alternative therapy, and it's natural for Botox. So you can use this close to the eye. What's nice about this product, it can be used as an eye treatment as well, and you can use it in between the frown line, so it's really good for preventing those deep wrinkles. This product also has a lot of peptides. Now, peptides is a good ingredient. What peptides does, peptides allows other cells to work harder. Peptides are called pep talkers. Now, you know a pep talker. A pep talker is like your mom. Come now, come, let's work hard. Let's do this. Get yourself together. Pick yourself up. Or like a cheerleader. This is what peptides do. Peptides in the skin is like your cheerleaders. They cheer you on even if you are down and out and about. So this is what this ingredient is doing in this product. The peptides in it is really encouraging all skin cells to work all together to give their best, even if they are fatigued, even if they are not in the mood anymore. It helps the skin really to recharge, energize, and work hard again. It also has some urea in it, which removes dead cells. It also has thyme extract in it, and the thyme extract is antifungal, antibacterial, and anti-inflammatory. Then also fumaric acid, which helps to strengthen the skin's immunity. Then another extract is also lemon extract, a derivative of vitamin C, which is good for collagen. It also cures, and it also helps the skin to be healthy and strong.
It's also good for all skin types, but especially for acne skins and very oily skins, it won't be quite that suitable. So that's where the anti-aging Revitus serum will be better. So then the next serum we've got is the A to Z. I love this serum, the A to Z. The A to Z serum has really got all the vitamins from A to Z. I call this the Centrum serum. It makes me think about Centrum Complete, the multivitamin that you can drink, and then you've got all your vitamins all together. This product is really like that. This is also the serum that you would use while you are doing pain treatments and give your client as aftercare. This is a wonderful serum because it got vitamin E, B, C, D, E, F, magnesium, copper peptides, and also zinc for wound healing. So this is really a powerful house serum. It really helps for quite a lot of conditions. If you don't want to spend a lot of time or a lot of money on a lot of serums, this one is quite the complete one. So you can treat acne, you can treat acne scarring, you can treat pigmentation, enlarged pores, and then also it's very active. So just be careful for your quite sensitive skin. Just do a patch test and check what it does to the skin. If it doesn't affect the skin or the skin becomes red, you can use it. But yes, because of its active ingredients, it can maybe cause sensitivity to a very oversensitive skin. So just take care. But otherwise, for all other skins, it's really a wonderful powerhouse serum. It's got hyaluronic acid. It's got vitamin A for anti-acne and anti-aging. It has vitamin B3 for boosting blood circulation and for brightening the complexion. We've got vitamin B, then also vitamin C, D, E, and F, like we've mentioned. It's got copper peptides in it. Now, copper peptides, like we told, pep talkers, they help the skin to work harder, even if the skin is not in the mood or is really struggling because of stress or hormones. It really gets that cells in your skin to work hard again. And then also magnesium and zinc, which is good for your wound healing and also for tissue repair. Then we have another serum which we call the anti-acne moisturizing serum. Now this serum we can also use as a light moisturizer for very oily skin until the skin is balanced. I call this the anti-acne cream. Now this serum you usually use when Auntie comes every month and she brings a lot of problems, pimples and baggage and blackheads. Then this is a serum to use in areas of times and stresses like that. It's not nice to have it, but yes, it's part of a woman's life. And sometimes men get it as well when they are stressed. So this is a product that you can use around the area where you get pimples and blackheads and inflammation. This is also a spot treatment. So you can use it all over the skin, or you can use it only on the areas there where the pimples are about to come, especially when you're in your premenstrual cycle, menstrual cycle, or postmenstrual cycle, or when you're pregnant and you've got burst outs of pimples and inflammation. You can apply the anti-acne cream and it will really work. Thank you for this. This is a wonderful serum, Willa Krause. Then vitamin A is in this serum as well. It's got essential oils in it. It's got aloe vera gel, which is very cooling and soothing to the skin. We've got willow bark extract that also helps to cleanse the pores, deep cleanse the pores, and unblock the pores with all the dirt and the grime that gets stuck into the pores and then creating the pimple and the blackhead. The calendula oil, which is also good for our wound healing. It helps to repair tissues that has been distorted or been damaged in the process. And then this is also a water-based serum, so it does not contain a lot of oil. It increases our skin's hydration. It helps to reduce acne scars. It takes away the pain out of the situation, and it also heals the tissues very quickly. And it improves the skin texture after being used for a long time until the problem has been subsided. So yes, this can be used as a spot treatment, like we said, or it can be used as a natural moisturizer, a light moisturizer for our oily skins. This is a product that most of us will be using in any phase of our lives, especially when you're pregnant, menopausal, in your adolescent time when you do struggle with breakouts. This will really help to reduce the sting and the pain of it. Then we have the collagen serum. Now it's exactly what it says. We all need extra collagen in our bodies and also in our faces. So this collagen serum is also a very light, non-greasy formula. I call it the cucumber serum because it contains a lot of cucumber and vitamin C, and it's cooling, it's refreshing. I usually, if a client's never used serum before,
this is the serum that you will give to her because it's really safe, it's soft, it's smoothing, and it won't over-activate on her skin. I've given this to many clients who've never used serum before, and then when we do a skin test with a machine, their moisturizer has picked up with at least 20% or more. So this is really a water magnet and a water reservoir serum, helping to increase the hydration in the skin. This is also a serum I would give to a client who first starts, like we said, with a serum, and a young client. By the age of 25 or 27, I would give a young client starting with serum. I would always advise to start with a collagen serum first and then work her way up to the more active ingredients. This is really a wonderful serum. It's got cucumber in it. It's got also saccharides in it to help for instant and deep hydration of the skin. It's got carob extract that helps to thicken the skin. It thickens the stratum corneum. And then also it has glycoproteins in that helps to smooth the skin. It helps with water retention and elasticity of the skin. It improves the retention. So it helps water to bind within the skin. It's a moisture magnet. It's also a water reservoir for the skin. It regenerates collagen tissue. It's also very highly soothing. It improves the skin texture miraculously. It also conditions the skin, and it prevents the formation of fine lines and premature aging. One of the newest additions to the Willa Krause serum is this new ultimate reconstructing firming treatment. Now this I call the plastic surgeon. If you ever considered going for plastic surgery, before you do that, first consider this new serum. It's really a wonderful new invention. It has no perfumes, no parabens, no colorants. This is also the most organic you will ever get. This is a very organic serum, and I call it the plastic serum because it really will help you not to ever think of going for a facelift. This is a facelift in a bottle. So yes, it's a wrinkle and a scar repair serum. It has a wheat germ extract in it. It's got vitamin A, vitamin B, vitamin C. It also has MSM inside it. It's got hyaluronic acid as well. It also has lemon extract. It also has fumaric acid. It also has horsetail. And horsetail extract is good for wound healing. So it's really got a lot of ingredients that is natural for the skin. It helps for wound healing. It also helps for anti-aging. It works on deep wrinkles. It works on scars. It helps cell proliferation, increasing the rate at which cells turn over. So it will keep your skin young and hydrated. It's not a greasy serum at all. And also it boosts your collagen. It's an antioxidant, very high concentrations of antioxidant. It reduces transepidermal water loss. So it will really seal your skin, protect the moisture in the skin, and prevent water loss from your skin. It also helps to reduce pigmentation, and it's very good for external factors like pollution and pollutants that will affect or damage your skin. And it can be used for all skin types and for scars. This is not just for clients, it can also be used for kids, for men, for anybody who struggles to get the healing of a scar. After a woman has gone for a cesarean or you've gone for operation, you can use this serum daily 2 to 3 times on the wound after the saturates has been removed. You can use this serum to heal the serum, to reduce the amount of collagen that is usually caused by a big growth of skin, so you can really flatten it out. This serum will help with the restoration of a wound with 80%. Usually a wound you can't never really heal a wound properly 100% because the connective tissue has been altered, especially where there was an incision. Because you're going through all the layers, there is some damage that is sometimes lost. There's inflammation, there's healing of tissue that doesn't properly happen. So with this serum, you can really speed up the healing process. All 4 phases of the healing process, you can really speed up, and you can get the wound to become 80% less than it was before. So that is really why this serum is a wonderful medically induced serum to use. So yes, this is wonderful. I've been using it for quite a long time, and it's also a good serum that you can use for your pain treatments. You can also send this with your client home as a treatment in between treatments. It will really work very well on the scars, on the wrinkles, and on for ultimate re-youthing of her skin. Then we have the next serum, which we call the vitamin A and B booster. Now, we've learned previously, vitamin A is our anti-aging vitamin, also our anti-acne vitamin,
And vitamin B is our boosting, our blood circulation, and our bright complexion serum. Now, what's nice about the vitamin A and B serum is that you can give it to a person who's been through a traumatic experience, like an operation, maybe the death of someone, maybe a long ill bed, because this serum really revitalizes and takes away the stress and the fatigue that the trauma has put on the skin. So this is really a good emergency traumatic improvement serum that you can give for a client that has gone through a lot of stress during a period of time, because it's got a lot of antioxidants that slows down the healing and it helps with healing of the skin, and also slows down the damaging effect on the skin. It also prevents age from prematurely aging. It protects against the environment that can want to damage the skin, especially after trauma. The skin is very vulnerable, especially after operation. It really takes a toll on the body and on the mind, and especially then on the skin. Usually, if I went for operation, my hair falls out, the skin feels dry, you just don't feel good for a while. It takes a while for the anesthesia to really work completely out of the skin, out of the body, after you've been for operation. So this is a very good serum to give in that time, especially. Then we have another wonderful serum which we call the Even Skin Tone Corrector. Now this is what we call the pigmentation serum. So when a client really struggles with big and bad pigmentation on the skin, this is the serum that you will advise to the skin. This is the type of serum that you will apply first on the areas affected before any other serum will be applied. It does contain some fruit acids and acids that helps to break up the pigmentation over a period of time. Pigmentation did not just come in a week's time, so you have to be very patient when using this serum so that it can take its time to break up the pigmentation that's been building up actually from when you were 18 years old until the age you are. The next serum from Willa Krause we have is the Even Skin Dark Spot Corrector. Now this I call the pigmentation serum. So if your client's got pigmentation patches or struggle with pigmentation, this is the serum that you will advise her to use. Now the thing about the serum is you can apply it immediately after the skin has been freshened. You can use this directly on the problem area. This serum is also amazing. You can apply it day and night. You can use it all over the skin, neck and chest if necessary, or just on the area where the pigmentation is a big problem. What's wonderful about the serum, it's got fruit acids in it that helps to break down the pigmentation. It prevents further formation of pigmentation. It creates a barrier for sun damage, and it contains a lot of vitamins, vitamin A, vitamin B3, vitamin C, vitamin E for elasticity in the skin. So it really works not only on pigmentation but also on even skin tone. It helps a lot for enlarged pores and also for wrinkles and lines that might be visible on the skin already. You can see a noticeable results in only 8 weeks when using this product constantly, day and night. It will really prove you good results. Then another serum that we have is the Tea Tree Low Show. Now this, it's called a low show because it's not a moisturizer. It can be used as a light moisturizer for our skins that are very oily until the skin has been balanced. Then it can be used as a serum as well. So it's got a dual purpose as well. Tea tree is the tea tree that we get from Australia. So it's a very pure, expensive form of tea tree. Tea tree, what it does, it's antifungal, antiseptic, and antibactericidal. So it really also helps areas that you accustomed to breakouts, pimples, blackheads. It's got also allantoin in it, which helps to reduce inflammation and pain in the area of skin where there is vulnerability. It also has aloe vera gel, which is very soothing and calming. It also has vitamin A, which helps for acne and also for anti-aging, and then the purest form of tea tree oil that comes from Australia. So this is nice to use as a serum, like I said, or as a light moisturizer for an oily skin. It really smells wonderful. When I think about the serum, I think about myself lying underneath a tree and just having fresh air, calming, just relaxing and releasing stress. This is what this product does. It helps the skin to relieve some of the stress accumulated by damage or stress that causes the pimples or the breakout on the skin. Then we have another serum which we call the Age Control Prevent and Repair. This is also a serum that has a dual purpose for your very oily skin. Also showing some signs of aging. It can be used as a moisturizer, but the best way to use it is as a serum.
This is what I call the Rolls Royce of the Willa Krause range. It's also good for the people already in their golden years, as you can see the cap, usually when people are already in their mature phase of life. I like this because it's got lipids inside. It has also palmitoyl oligopeptide, so it's got pep talkers inside that helps to boost the skin when the skin is tired and fatigued and lethargic. It really enhances the absorption of ingredients into the skin. It's got allantoin in it. It's got vitamin E that helps with elasticity. It also gives ATP, which is adenosine triphosphate. That's another name for energy. It really boosts the skin with energy, especially in stressful times and in times when your skin needs it the most. And then also it's got resveratrol in it. Resveratrol comes from grapes. It comes from the rind of a grape, and that helps to firm the skin. So it really helps to balance and lift the skin and keep it supple and tight and the contours on the place where it should be. Also, it has mushroom extract in it that helps for anti-wrinkling, for treating rosacea, and also enzymatic and eczema skin types. It's the ultimate repair for your skin. It helps to energize the skin. It helps to rebuild the skin, helps cells to accumulate and create new cells faster. It helps the skin to anti-age. It prevents aging. It also cures the aging that is already present on the skin. It helps to decrease fatigue on the skin. It firms the skin and repairs aging and sagging skin. And it also helps with the production of elastin. So it really makes the skin soft, smooth, and looking healthy and glowing. Another wonderful, significant product that we have from Willa Krause is the anti-wrinkle neck and bust treatment. Now, not a lot of product houses do develop this type of product, but it's really necessary, although the neck is part of our skin, to treat it separately with a specific treatment, because the anti-wrinkle neck and bust also has vitamin A and vitamin E, and that really helps to help that signs of aging that are usually prevalent easier and quicker on the neck. Usually when we want to really see the age of a woman, you check her neckline. Then you'll be able to see really what age she is, because makeup and skin treatments can really help to enhance the skin, but nothing can take away how aging shows through the neck. So it's really important to treat our neck separately with a wonderful, great moisturizer serum treatment that we have here in the anti-wrinkle neck and bust. So you can apply your moisturizer from the forehead until the chin, and then from the chin to the neck and bust and into the décolleté area, you can apply the anti-wrinkle antioxidant. And it's also good to use morning and night. It's got apricot kernel oil in it that really smooths the area. It also helps to take sun damage away from the neck, because especially in winter, we do tend to neglect our neck quite a lot because it's cold. We don't want to do it. We're not in the mood. But really take time to use the anti-wrinkle neck and day and night, winter and summer. It will really help your skin to stay soft and not show deep cleavage lines that usually is prevalent, especially in our women's age when you get biomenopause or earlier ages as well. So it's a wonderful product to use. It really smells great and it makes you feel wonderful also while applying it. And also to remember, when applying a neck cream, we do not pull down on the neck. We work upwards with our hands and we sweep the product up into the neck, trying to keep the skin tight and pulled up. So never pull down while you are using your neck cream. It's very important to remember. Then we have another special treatment that we call a tinted moisturizer. We call it the BB cream. This is a light moisturizer that is tinted. So for those people who don't like to wear makeup a lot, they just want to keep their skin clear and don't want anything heavy on it, this is a wonderful product to use, because the moisturizer and the tinted gives that extra color and glow to the skin. So it just gives that light coverage, not medium to heavy coverage like usual concealers or makeup would do. So this is a wonderful product to also have on your salon trolley, especially after a facial and your client tells you she wants to go for shopping or she's having a doctor appointment after this. You can apply the BB cream because it acts as a moisturizer, but it will also give her that light, powdered, flawless look on her skin. This is a wonderful product to have in your makeup bag as well for those days that you just don't want to make up heavy. It will make you look clean and clear, and it's also a wonderful way to brighten up your normal skin.
bemarking. Dis iets wat my baie na in die hart lê. Ek dink dis iets wat ons dalk nie genoeg blootstelling aan kry nie. Dis dalk waar mense partykeer sê, ek is nie 'n bemarker nie, of ek kan nie bemark nie, of ou mense wat al lank in die bemarking is, of jou sê, Celesté, maar het voel partykeer of ek nie 'n deurbraak kry nie, het voel partykeer of ek net stagneer. Nou julle, vanmôre wil ek vir julle sê, ek hoop julle het julle tekkies aan, want vanmôre gaan ons regtig baie leer. Ons gaan van onsself bietjie leer, wat belangrik is. Ons gaan leer om kliënte te behandel. Ons gaan leer hoe gaan ons nuwe leiers kweek. Ek wil vir jou die belangrike vraag vra, gaan vir jou vanmôre hierdie vraag vra. Wie is jy? Het jy oor dit gedink? Wie is jy regtig? Ek wil julle moet daaroor gaan dink. Wat verwag jy van hierdie maatskappy? En dan ek jou nog ietsie vra is, hoekom het jy begin met Willa Krause? Wat het jou laat besluit om hier na te kom? Dan gaan ons praat oor problem solving. Ek gaan praat oor hoe om 'n seil te close, want ek dink ook baie mense is in die bedryf en hulle weet glad nie hoe om 'n seil te close nie. So ons gaan vandag oor dit praat en dan 'n belangrike iets wat ek vanoggend wil aanraak, veral in 'n tyd soos hierdie wat dit voel partykeer vir ons, waarvoor moet ons opstaan? Wat gaan die dag van môre aanhou? Ek gaan vir jou vra vandag, droom jy nog? Droom jy oor 'n vakansie? Droom jy oor 'n nuwe huis? Droom jy om Willa Krause se volgende bemarkingsbestuurder te word? Droom jy om Willa Krause se volgende spanbestuurder te word? So groepsbestuurder te word? So, wat verwag jy vandag? Waarop wil jy groei? Wil jy bietjie op jou emosionele vlak groei? Wil jy op 'n finansiële vlak groei? Wil jy op 'n geestelike vlak groei? Wil jy op 'n sosiale vlak groei? Dis nogal iets wat ons vandag nogal 'n bietjie regtig in diepte na gaan kyk. Ek wil vir julle hierdie volgende vraag vra. Het jy al gaan dink oor wat is bemarking? Wie is 'n goeie bemarker? Ek noem altyd hierdie voorbeeld. In bemarking sê ek altyd, jy kry twee soorte mense. Jy kry een dame wat wil begin verkoop, maar sy kan nie 'n brood aan 'n honger persoon verkoop nie. Dan dink sy die hele tyd, wat doen ek verkeerd? Hoekom kan ek nie doen nie? Dan kry die volgende persoon wat verby jou kom en dan dink jy, moenie na my kyk nie. Dis die persoon wat ys aan 'n Eskimo gaan verkoop. So wat maak die een meer suksesvol as die ander ene? Wat is dit? Wat het die een meer, het die een meer zeste in hom, of die een het meer passie in hom? Kom ons kyk vanmôre daarna. So ek gaan met julle praat oor, is jy 'n bemarker en wat wil jy hê van bemarking? Ek gaan vir julle so in 'n minuut vertel van my persoonlike lewe. Dat jy so 'n bietjie hoor, waar kom ek vandaan? Hoekom het ek 'n passie vir wat ek doen? Hoekom is dit vir my lekker om vanmôre hier by julle te staan? Ek is Celesté Hattingh, Willa Krause se groepsbestuurder, en ek kom van regtig 'n klein plattelandse dorpie, Vogwel, daar in Noordwes, of vandag is dit nou maar Gauteng ook in dit, maar dit is 'n baie klein dorpie, maar dis waar ek geskool is, en dis waar ek groot geword het. En in my tweede jaar op universiteit, het ek vir Tannie Willa ontmoet. Tannie Willa, ek het 'n Argila demonstrasie daar in jare gedoen. Ek was in my tweede jaar op universiteit en nou praat ek van baie jare terug. So ek wil julle moet nou 'n bietjie mooi dink aan wat ek vir julle vandag sê. In my tweede jaar op universiteit hou ek 'n Argila dem en ons verkoop op 'n Saterdagmiddag en ek wil nou vir julle sê dis 33 jaar terug. So ek is 33 jaar hierdie jaar by die maatskappy. 33 jaar terug verkoop ek op 'n Argila demonstrasie R5.400 se Argila. Nou, julle dink vandag dis nie baie nie, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy vandag 'n demonstrasie hou van 5.400, is jy die pound seat. So daardie jare was dit regtig geweldig groot en dit was 'n groot goeie totaal. En Tannie Willa het my gebel die maandag en gesê, Celesté, ek wil jou ontmoet. En my lewe het radikaal verander. Ek het vir Tannie Willa ontmoet en ek ontmoet hierdie vrou en sy het soveel passie vir wat sy doen en sy is so opgewonde en sy belê in mense se lewens en sy sê vandag vir my, wil jy dit doen? En ek besluit, ek gaan vir Tannie Willa my mentor maak. Ek gaan luister wat sy vir my sê en ek gaan doen wat sy my leer om te doen. Want obvious is Tannie Willa suksesvol en ek wil ook so suksesvol wees. So ek het net daar en dan besluit, ek wat Celesté is, wat 'n tweede jaar universiteitsstudent is, ek gaan niemand se slaaf wees nie. Ek gaan vir myself werk en ek gaan my eie baas wees. En glo vir my, ek dink die feit dat ek dit so geglo het gemaak dat ek nog altyd vir myself kon werk. So ek wil net hê julle moet baie belangrik in jou lewe
kry 'n mentor. Kry mense wat suksesvol is. Luister wat hulle doen, hoor wat hulle doen, vra wat hulle doen. So ek het Argila verkoop van in 1987 af tot in tot in 1994 het ek Argila verkoop. So ek het die hele Noordwes. As jy net gepraat het ek het verkoop. Nou hoor gou my storie. My storie het gegaan oor ek moet jou probleem oplos. As jy die hele dag gewerk het, kom jy vanmiddag moeg by die huis, jy is geïrriteerd, jy wonder wat jy wil gaar maak. So jy kom huis toe en jy sit met 'n probleem en ek het onmiddellik besef, ek moet hierdie probleem oplos. Argila moet maak dat ek hierdie kliënt se dag vra vergemaklik. So as sy vanmiddag by die huis kom, moet haar kossies klaar gaar wees, sy moet geen moeite nie, haar gesin moet kan eet en haar dag moet eintlik smooth eindig. Waar dit anders is, jy wonder wat gaan jy gaar maak. So ek het hierdie mense se probleem opgelos, hoor mooi wat ek vandag vir sê, ek het hulle geleer om in Argila te kook. So vanmiddag as hulle by die huis kom, dan kry hulle die geurige, lekker reuk en almal is honger en almal is opgewonde vir die lekker kos. En die lekkerste is, ek het altyd vir my kliënte vertel, jou potte brand nooit aan nie. Hoor julle wat ek vir julle sê? So al wat 'n probleem is, het ek onmiddellik van hulle af weggeneem. Onmiddellik. En ek het vir hulle die oplossing gebid, Argila. En toe vat hulle die Willa my weg en sy sê vir my, nou moet ek Willa Krause bemaak. En ek dog, o genade, wie gaan Willa Krause velsorg verkoop, by my koop, as almal Ouerslein doen, en almal doen Justine, en almal doen Annie, wie gaan? En ek besef net weer onmiddellik, moet die probleem oplos. Ek moet vir mense sê, koop by my, want ek kan jou 'n mooi, fyn, ferm vel gee. Ek kan jou jonk hou tot wanneer. Ek kan jou akne probleme wegvat. Ek kan jou hormoonprobleme kan ek aanspreek. En onmiddellik het my kop geswaai, ek is die oplossing. Hoor julle wat ek altyd vir julle sê? I am a problem solver. Belangrik in bemarking. Ek wil nie hê ek moet vir jou kopseer wees nie. Ek wil jou oplossing wees. Ek het ook vroeg in my lewe besluit dat almal wat by my vriende is, moet ek my hande vat en saam die pad na sukses loop. Ek wil nie eendag daarbo staan en dink ek's alleen en ek was 'n sukses nie en ek het op hierdie mense getraf nie. Nee. Ek het geglo aan netwerkbemarking. Ek het geglo ek moet almal wat in my lewe invest, moet ek saam met my vat. Ek moet van hulle almal 'n sukses maak. Hoor julle wat ek vir julle sê? Hoekom is ons in Willa Krause veld? Wat het ons almal in gemeen? Uit en uit is, ons is hier, ons wil finansiëel onafhanklik raak. Ons wil hierdie besigheid gebruik om dalk die beste salon-eienaar te word, of die beste bemarkingsbestuurder te word, of die beste groepsbestuurder. Ons almal het hierdie een ding in gemeen. So, ek het wil net vir julle sê, baie belangrik, ek het van dag 1 af in myself geglo. Ek het geglo, as jy nie by my koop nie, mis jy uit. Hoor julle wat ek vir julle sê? Jy gaan nie na Sunny toe nie, of jy gaan nie na Anne toe nie, jy koop by my, anders dan mis jy my passie uit, jy mis my opgewondenheid, jy mis uit om nie by my jou dag te begin nie. So ek het regtig in myself geglo. Nog iets wat ek geglo het, ek het geglo, julle, hoor hier wat ek vandag vir jou sê, ek het geglo, en vandag nog, na 33 jaar, glo ek, as nie 'n beter velsorghuis in Suid-Afrika as Willa Krause nie. En for that matter wil ek vir jou sê, ek dink in die hele wêreld sal jy nie so 'n maatskappy kry nie. So dit is dit. Die ander ding wat ek vir my vroeg aangeleer het is my passie. Ek het passie om in mense te belê. Ek het 'n passie vir dit wat ek doen. Ek lag altyd, Liesel sal altyd vir my sê, Celesté, dit lyk nie of jy werk nie, want jou werk is jou passie, maar dit is regtig so, my werk is vir my lekker, dit is nie vir my moeite om op te staan nie, dit is vir my regtig lekker. En dan, belangrik, het ek vroeg in my lewe hierdie ding geleer, ek moet waarde in jou lewe toevoeg, ek moet regtig, as jy vandag aan my 'n R100 spandeer, moet jy voel dit was 'n miljoen-rand investment. Jy moet so gelukkig by my wegloop en dan dink jy, en dit is presies wat ek wil hê. Ek wil waarde in jou lewe toevoeg. Maak nie saak wat jy doen nie. Of jy by my lê in my salon en ek sal vir jou facial doen, sal ek altyd sorg dat ek waarde vir jou toevoeg. Ek sal byvoorbeeld jou ooghare vir jou pluk. Ek sal altyd sorg dat ek vir jou waarde doen. As dit 'n bruidsmamma is,
Dan sal ons haar hande ekstra like colleague doen, want ons sal altyd waarde by my kliënt voel. Want waarde maak dat mense in my sal investeer. Nou julle, wat is bemarking nog verder? Bemarking is nuwe geleenthede. As ek in die oggend opstaan, dan besluit ek, vandag is die dag wat ek iets nuuts moet aanpak. Ek moet 'n nuwe geleentheid kry, ek moet 'n nuwe kliënt kry, ek moet my besigheid aan iemand bemark. Dis vir my belangrik. Dis vir my belangrik dat ek weet dat ek met die regte voet uit die bed uit opstaan. Ek sê altyd vir mense, as iemand by my kom en hulle sê vir my, wil nie opgestaan het nie, of ek met die verkeerde voet uit die bed uit opstaan. Weet jy wat is my eerste reaksie? Ek sê van, gaan klim terug in jou bed en klim met die ander voet uit. Want ek het nie tyd vir mense wat my energie steel nie. Ek het regtig nie, verstaan jy? Ek kan nie my dag deurbring met mense wat energie zappers is nie. Ek hou van mense wat ek kan investeer en wat in my lewe kan investeer. Dit is waarvoor ek daar is. Die ander belangrike vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, wie is jy? Hou jy van jouself? Is jy lief vir jouself? As jy lief is vir jouself en jy hou van jouself, kan jy lief wees vir jou kliënte, kan jy lief wees vir die mense daar buite. Ek wil amper vir jou sê, kan jy lief wees vir die boemelaar, kan jy lief wees vir die persoon wat by jou geld bedel. Het is belangrik dat jy vandag vir mense moet lief wees. Ons lewe in 'n lewe wat mense nie tyd het vir mekaar nie, wat mense regtig amper in die ratreis is en almal gaan net aan. So ek wil vandag vir jou sê, as jy lief is vir jouself, kan jy regtig 'n sukses van jouself maak. Dan die ander ding wat vir my belangrik is, wat se mentaliteit het jy? Het jy 'n mentaliteit van jy's baas of het jy mentaliteit van jy's klaas? Kliënt tel dit baie vinnig op. Kliënt tel body language ongelooflik vinnig by jou op. Mense weet onmiddellik of het jy vandag tyd vir hulle? Het jy lus vir hulle? Het jy tyd om te luister wat hulle vir jou vertel? Of voel jy in jou hart, ag loop net. En onmiddellik tel 'n kliënt dit op. Kliënte is verskriklik gestel op 'n liggaamstaal. Dis baie belangrik. Dan die ander iets wat ek vir julle vandag wil vra, oor bemarking. Lees jy enigsins insiggewende materiaal oor bemarking? Luister jy dalk opbouende CD's? As jy in jou kar ry van punt A na punt Z, waarna luister jy in jou motor? Enigiets wat vir jou bietjie, en ek sê dit ernstig, enigiets wat jou geestelik sal opbou, enigiets wat jou moraal sal opbou, enigiets wat jou op 'n goeie plek sal sit, waarna luister jy? Ons word so gebombardeer met COVID, ons word so gebombardeer met alles wat sleg is, en as jy die TV aansit, is dit slegte nuus, as jy die radio aansit, is dit slegte nuus. Wat kom by jou mond uit? Mense wil nie na jou slegte nuus luister nie. Mense wil na jou opbouende nuus. Mense wil daarvan hou, hulle wil by jou wees. Hulle het jou uitgekies bo al die ander 500 miljoen mense wat verkoop. Hulle het jou gekies, want jy moet in hulle lewe invest. Wat luister jy? Wat sê jy? Wat spreek jy? Baie belangrik. Ek het vir julle gesê, kies 'n mentor. Dis belangrik, want 'n mentor maak dat jy of 'n sukses gaan wees, of wat jy dalk hierdie bus gaan mis. Luister, vra. Ek het altyd, en ek wil nou vir julle, ek gaan julle 'n bietjie terugvat in my lewe in Willa Krause en in Argila is, hier was mense soos 'n Ann Botma, wat vandag nog een van ons top bemarkers is, 'n Ann van Biljon. As hulle vertel het, wat het hulle gedoen om suksesvol te wees? Julle, het ek gesit en ek het geluister en ek wil vir julle dit sê, ek het gaan doen daar buite, want suksesvolle mense leer jou om suksesvol te wees. So ek het nooit 'n geleentheid gemis nie. Ek het regtig, as iemand praat van Ann van Biljon, leer jou van 'n demonstrasie, dan luister ek, dan neem ek aantekeninge, want ek weet, ek wil huis toe gaan en ek wil so suksesvol wees soos hulle. Vra vir hulle, wat doen hulle anderste as ander mense? Baie belangrik, is jy bereid om te verander? As jy iets doen wat nie werk nie, is jy bereid om te verander?
om te kyk wat sal anders te werk. Of as jy een van daai mense wat by die huis kom en vir ander sê, ek is nie suksesvol nie, want my dorp het nie geld nie. Of, ek is nie suksesvol nie, want mense hou nie van my nie. Of, jy is die heeltyd besig met blame shifting. Almal doen verkeerd, behalwe jy, wat nie die waarheid is nie. Jy moet net besef, dat sekere dinge verander, so jy moet daarby aanpas. As mense, as iets so nie werk nie, gaan soek 'n nuwe manier van werking. En dit is hoe jy 'n leier kweek. Leiers is altyd besig, as plan A nie werk nie, het ek plan B en plan C altyd in. Nou, verstaan jy, soos as mense nie vir my demonstrasie kan nie, dan moet hulle iets anders vir my doen. Maar ek wil altyd met plan B en plan C reg. So ek's altyd reg. Ek het altyd 'n antwoord reg vir alles. Verstaan? So in my kop is ek altyd besig om voorbereiding te maak. Dis is wat ek gaan aanpak. Dis wat ek gaan doen. Want onthou wat ek julle gesê, ek sien myself as 'n sukses. Wat maak jou anderste as 'n leier? Leiers kweek leiers. Leiers dupliseer hulle self. Leiers stel mense aan wat potensiaal het. Hulle sien mense met potensiaal en hulle soek hulle wil 'n deel van hulle spanne maak. Want mense hou daarvan. Leiers motiveer mekaar. Leiers is daar vir mekaar. Leiers luister na ander mense. Dis wat van jou die verskil maak van iemand wat net praat of iemand wat luister. Wat is die volgende persoon se behoefte? Leiers werk lang ure. Leiers is nie bang om ekstra te doen nie. Ek is nooit bang om op 'n Saterdag of 'n Sondag te doen nie, want onthou wat ek weet, dit is my besigheid. Ek wil my besigheid die beste maak. Sukses kom glad nie oornag nie. Maar as jy 'n goeie leier is, het jy deursettingsvermoë om aan te hou. Jy gaan deur alles. Hoor hierdie belangrike ding wat ek geleer het by hierdie maatskappy. Leiers se geld werk vir hulle. Wat bedoel ek daarby? Wat is geld? Geld kan ons nie sonder nie. Maar vroeg het ek geleer om te luister na mense wat finansiële kennis het. Onthou, ek is 'n bemarker, ek is nie 'n finansiële ou nie. So ek het gaan luister wat sê die kundige mense. Ek het gaan luister wat sê Siebert as hy sê, doen dit met jou geld, of doen dit, of maak so. En hy het ons geleer van passiewe inkomste. Dit beteken, my eie span, plus mense wat ek as spanne oplei, wat dan my passiewe inkomste. So, as ek op vakansie gaan of met vakansie gaan en ek is besig, dan werk my ander BB's vir my en ek verdien 'n inkomste by hulle sonder om dit self te doen. So hoor julle wat ek vir jou sê is, leiers laat geld vir hulle werk. Belangrik, want wat wil jy bereik? Daar's 'n spreekwoord waarvan ek nogal baie hou. Work smarter, not harder. So dit kan jy vandag bietjie luister na wat ek vandag vir jou sê. Leiers het empatie. Leiers luister wat wil hulle kliënte hê. Want onthou nou, 'n kliënt word 'n vriendin. 'n Vriendin is die persoon wat oor 3 of 4 of 5 jaar of oor 10 jaar nog steeds my inkomste is. So ek wil haar deel van my lewe maak. Vriendinne word dalk later aan 'n bemarker vir my. Sy word dalk 'n bemarkingsbestuurder vir my. Dis belangrik dat jy kliënte baie goed. Ek sê altyd, by my sê ek altyd vir die kliënte, as hulle inkom dan sê ek vir hulle, kan ek vir die rooi tapuit uitrol? Hoor julle wat ek vir hulle sê? So ek laat hulle goed voel, ek laat hulle voel, hulle is op daai oomblik die belangrikste persoon, want sy beteken vir my 'n inkomste. Sy maak die verskil tussen my en 'n ou wat vir 'n salaris werk. Hoor julle wat ek sê? Dis 'n grap, maar hulle voel goed, want hulle voel, ek sit waarde in hulle toe, hulle voel, hulle beteken vir my iets. So ek is altyd besig met daai ekstra ietsie. Baie belangrik. Leiers is regtig betroubaar. Dit wat jy sê, is dit wat jy moet kan beloof. Moet nooit iets beloof wat jy nie kan doen nie, want mense is nie dom nie, hulle tel dit baie vinnig op. Baie belangrik wat hier is, wat ek al ervaar het, as ons byvoorbeeld 'n nuwe persoon aanstel, sal sy partykeer, en dit is wat ek by julle wil hê, julle moet leer van bemarking.
is, jy sal partykeer uitval, en dan dink jy was nie goed genoeg nie, of hierdie werk nie vir jou nie, wat nie altyd die waarheid is nie. Mense gee te maklik op. Ek wil vandag vir jou hierdie woorde sê, nooit, maar nooit, maar nooit, maar nooit gee jy op nie, nooit. Ek sê altyd vir mense, as jy nou opgee, weet jy nie wat se wonderwerk lê vir jou môre voor nie. Jy gee nie op nie. Baie belangrik ook, jy moet jou produk self gebruik. Hoor julle wat ek vir julle sê? Ek kan nie 'n produk aan 'n persoon gaan bemark, as ek hom nie self gebruik het nie, en weet wat hy vir my doen nie. Want anders het ek geen geloofwaardigheid nie. Mense gaan jou vra, het jy hom al gebruik? Dan gaan ek sê, ja, ek hou van dit, of nee, dit werk nie vir my vel nie, maar dan gaan dit uitstekend werk vir daardie en daardie probleemvel. So dit is nogal baie belangrik wat 'n mens so iets het. Dan, julle, sien jouself as 'n sukses. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Hoor mooi wat ek vandag op hierdie dag vir jou sê. Skryf dit vandag neer. As jy 'n bemarker is in Willa Krause, of as jy 'n bemarkingsbestuurder is, of as jy 'n spanbestuurder is, sien jou vandag as Willa Krause se volgende spanbestuurder, groepsbestuurder, bemarkingsbestuurder. Sien jouself as die volgende sukses van hierdie maatskappy. In jou verbeelding, as jy jou oë toemaak, moet jy sien, jy stap voor almal oor daai verhoog en die mense cheer jou, dan weet jy het in jou doel geslaag. Jy moet dit altyd visualiseer. Dit wat jy wil bereik, moet jy so goed inprent. Ek sal nooit vergeet nie. Toe sien wat vir ons 'n paar jaar terug gesê het, die maatskappy is besig om 'n nuwe dimensie in te gaan, wat bemarkingsbestuurders gaan nou oor in spanbestuurders, en dan wil hy groepsbestuurders hê. En ek het huis toe gegaan, julle, en hoor mooi wat ek gesê het. En ek het my man en my 2 seuns gesê, kom sit by my op my bed. Vandag wil ek met julle ietsie sê. Ek is Willa Krause se volgende groepsbestuurder. En ek het vir daai manne van my gesê, luister baie mooi. Julle spreek dit oor my, julle roep dit oor my, julle glo dit. En julle, dit is regtig die waarheid. Ek het so vasgeglo in daai droom, dat ek het absoluut vandag een besluit, ek is goed genoeg om die beste te wees. En ek het besluit, ek sal die eerste groepsbestuurder wees wat Willa Krause begin het. En vandag daag ek jou uit, wat is jou droom? Wat is jou droom? Wat wil jy bereik? Onthou nou ook op, baie belangrik wat ek ook met julle by hierdie wil deel is, jy moet altyd bereid wees om te leer. Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê. Jy as 'n bemarker of 'n bemarkersbestuurder moet elke opleiding en elke vergadering wat hierdie maatskappy doen, moet jy bywoon. Dit is vir my, dit is amper nie eers vir my, jy redeneer nie daaroor nie. As jy deel is van hierdie maatskappy, dan is dit jou prioriteit. Jy word deel van elke opleiding. Hoor hoekom ek dit vir julle sê? Want op 'n opleiding of op 'n enigiets wat hier gebeur, word die ongelooflike nuwe kennis word uitgedeel. Mense praat oor 'n nuwe produk. Ons leer nuwe produkte. Jy leer ongelooflik baie produkte. As jy nie is nie, mis jy uit. En môre as jy vir almal vies want jy dit gemis, wat nie so is nie, jy word uitgenooi, so jy leer deel. 'n Leier is leergierig, jy's teachable. As ek jou leer en sê, probeer dit, luister wat mense sê wat dit doen. Dan vandag gaan ek nou seker maar bietjie op 'n paar tone trap. Maar hoor my hart as ek dit vir jou sê. Entrepreneurs, leiers, gee nie om te betaal vir opleiding nie. Ek weet, hoor nou mooi wat ek vir jou verder sê. Want, ewe skielik word môre se opleiding vir jou 'n noodsaaklikheid. Jy gaan nuwe dinge leer. Jy gaan leer om baie meer geld te maak. Met ander woorde, jy invest in jouself.
Jy werk vir jouself. Dis jou besigheid. Dis jou besigheid. Jy kan nie bekostig om nie hier te wees nie. So, as jy 'n naalstring wil bou met die maatskappy, en as jy 'n naalstring met jou bemarkers wil bou, as jy 'n naalstring met jou bemarkingsbestuurders wil bou, moet jou naalstring gekoppel wees aan hoofkantoor. Jy moet die info wat jy hier kry, moet jy daar buite gaan uitleef. Nog 'n belangrike ding by 'n leier, as jy deel is van hierdie maatskappy, hoor mooi wat ek vandag vir jou sê, you must look the look and you must talk the talk. So julle, nou kom ons by die kruks van verkope. Daai wat ons almal half die adrenalien so gaan en jou hart klop so, want jy weet nie hoe gaan jy 'n sale close nie. Ons is almal in die game, maar ons weet nie presies altyd nie. En dan wonder jy, hoe kry Ann Botma dit reg om so baie te verkoop? Maar ek kan dit nie doen nie. Dis hier waar ek nou vandag wil hê, nou moet julle rarig julle safety belts aansit, vasmaak, energiedrinks in, want nou gaan ons daai ding doen, wat maak dat ons die verskil is tussen gewoon en suksesvol. Kom ons begin by hoe om 'n sale te close. Vra jouself hierdie volgende vraag af. As jy die kliënt is, sal jy by jouself koop? Hoor jy mooi wat ek vandag vir jou sê? Hoe hanteer jy dit? As jy die kliënt is, gaan jy jouself ondersteun. Hou jy van wat jy sien? Het jy dit regtig nodig? Gaan dit my lewe makliker maak? Wat gaan die verskil wees om dit te gebruik en om dit nie te gebruik nie? Hoor mooi wat ek nou vir jou sê. Hoe is jou stemtoon? Is jy op jou sede wees en die kliënt, kom dit agter, of jou stemtoon rustig, en jou kliënt is kalmerend, en sy voel veilig by jou. Hoor jy wat ek vir jou sê? Sy voel veilig by jou. Hoe is jou stemtoon? Nou, ek wil hierdie ietsie gou sê, voor ons verder gaan met die styl. Gaan oefen in die spieël. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Gaan oefen, gaan kyk vir jouself, trek jouself aan, grimeer jouself, like the look, wat het ek gesê, look the look and talk the talk. As jy vandag by Willa Krause begin, en dit is dag 1, gaan staan jy voor jou spieël, en jy oefen, tot jy 100% tevrede is, want onthou nou, jou kliënt koop jou enthousiasme, jou kliënt koop jou opgewondenheid, jou kliënt koop jou kennis, is jou kliënt geïnteresseerd in dit wat jy vir haar wys? Hoor hierdie belangrike vraag, en ek gaan dit heeltyd sê, sit jou produk waarde in haar, gaan dit waarde in haar lewe toevoeg, moet sy dit hê? Ek het altyd gaan van 'n uitgangspunt, jy kan amper nie sonder dit wees nie. Nou julle, hier kom ons nou by die kruks van, my kliënt sit voor my, en ek sy benodig, sy sê vir my, ek is regtig vandag hier, my groot probleem is, ek wil nie verouder nie. So, wat sit ek dan voor haar? My wrinkle refiner. En dan sê ek van natuurlik, want dit is altyd dis my styl, my wrinkle refiner is soos Botox. En wat het ek? Onmiddellik staan almal se ore so, want almal wil mos nie 'n lyn of 'n plooi nie. So dan vertel ek vir haar, hoekom is my Botox goed? Nou sê sy vir my, Celesté, maar weet jy wat, ek het ook nie meer 'n goeie vogroom nie. Dan haal ek my vogroom uit en ek sit hom by. Dan sê sy vir my, en 'n sonblok, dan sit ek vir my sonblok by. En dan wil ek vir haar sê, het jy genoeg reiniger? Het jy genoeg verfrisser? Want dit help nie, jy spandeer hierdie geld daaraan nie, en jy gaan nie die effek kry wat jy moet kry nie, want jy het nie rein. Sy sê, nee, onthou jy, ek het laas maand gekoop. O ja, okay, jy weet, daai van Celesté is verstrooid. Maar kom ons lees nou, en jy sit vir haar uit wat sy vandag by jou vra. Nou weet jy, hierdie dame wat hier voor jou sit, is nie die maklikste vrou onder die son nie. Sy wil regtig waarde hê van geld. Nou sê sy vir my, pak dit uit, so dit staan tussen my en my kliënt, onthou ook, wat jy in jou suksesvol maak, jy het altyd produk op jou rak. Nou, want, hoe is jy? As jy vandag wil gewig verloor, wil jy nie vir die einde van die maand wag vir jou produkte nie, jy wil vandag begin, maar jy wil eintlik alreeds jou eerste pilletjie in hê, jy wil alreeds jou eerste shake in hê. So met ander woorde, produk op die rak maak van jou 'n sukses. So,
jy pak jou produkte voor haar uit, en jy sit dit van neer, en jy tel op met jou calculator, en jy sê vir haar, dit kos, sê nou maar R1000. En luister mooi wat ek nou vir jou sê is, die oomblik, as jy die prys vir jou kliënt gegee het, dan bly jy stil. Jy bly stil. Jy sê niks. Jy gee jou kliënt tyd om te kyk. In haar kop gaan sy nou dink, moet ek dit op my kredietkaart vat, of moet ek dit sommer my gewone rekening afgaan? Het ek dit nou nodig? Is dit finansiële moeite werd? Sy gaan al hierdie dinge vir haarself uitmaak. Die persoon wat praat, is die persoon wat of die seil gaan kry, of jy gaan hom verloor. Nou sal baie mense nou in jou hart, begin jou hart so klop, want jy wonder, gaan nie die vrou dit vat, gaan dit nie vat, jy moet ek nie nog iets sê om haar te oortuig nie. Die oomblik, nadat jy die prys neergesit het, as jy ietsie sê, overseil jy, en jy gaan die seil verloor. As jy kan dan aangaan, jy kan maar in jou laaikrap, of jy kan so lank 'n sakkie uithaal, as daai produkte daar staan, praat jy nie. Jy kan maak of jy gou iets anders te doen, jy los dit. Jou kliënt besluit, sy vat dit, en die seil is deur, geluk, want dit julle wil ek weer sê, vat oefening, dis nie so maklik nie. So ek wil hê, jy moet hierdie ding met jou man, en met jou kinders, en met die mense naast aan, gaan oefen dit. Pak uit, sê bedrag, sê sommer vir jou man ook, hy moet jou 'n bietjie ondersteun. Sê vir hom die bedrag, en onmiddellik gaan hy dink, hy het dat geld of hy het nie geld nie. Verstaan jy wat ek sê? Jy zip het. Daai ding wat ons is bang om vir mense te sê, wat prys 'n produk. Want in ons kop gaan dit baie keer daai ding van, weet julle wat, dit is nou coronatyd, ek het nou nie eintlik geld gemaak nie, so ek het eintlik nie geld nie, dan dink jy jou kliënt het ook so as jy nie geld het nie, dan dink jy sy het nie geld nie. Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen. Jou kliënt sou nie oor jou deurdrempel gekom het, as sy nie genoeg geld in haar beurs het, om aan jou te spandeer nie. Dus wat maak jy met die seil? Hoor julle wat ek vir julle sê? Ek wil hê jy moet hierdie gaan oefen. Ek wil hê julle moet daag my uit te gaan kyk. Werk dit vir jou of werk dit nie vir jou nie? Dit gaan nou verskil wees van, jy's 'n gemiddelde verkoper, of jy's 'n suksesvolle verkoper van, jy zip het. Die een wat eers te praat, is die een wat die seil gaan opvat, of jy gaan die seil verloor. So, dit is vir my belangrik dat julle die ding gaan oefen, en oefen, en oefen, en oefen. As jy, onthou wat ek jou weer eens gesê het, met hierdie ook, jy's 'n problem solver, so jy gaan nie jouself overseil nie. Onthou dit altyd by verkope. Dan is daar iets anders wat ek vir jou wil sê is, kliënte gaan by jou koop, want hulle wil hê, dit moet vir hulle lewe vergemaklik. So hierdie geld wat sy vanmiddag aan jou, moet sy eintlik in haar verbeelding al klaar gaan sê, sy daai botox gaan haar probleem oplos, sy gaan plooiloos wees, sy gaan stunning lyk, so jy moet altyd haar probleem aanluister. Ook in so 'n geval wat jy jou produk aan haar verkoop, vra vir jou kliënt, wat is dit wat haar die meeste pla? Moenie jy vir haar besluit nie. Jy kan daarna wel 'n aanbeveling doen, maar vra haar, wat is haar behoefte? Moenie jy sommer net besluit nie. Want sy kan dalk vir jou sê, pigmentasie is haar grootste probleem, hormone is haar probleem. Sy kan vir jou sê, 'n lyntjies en plooitjies is haar probleem. Sy kan vir jou sê, gewig is haar probleem. Luister, wat is haar probleem? En dan maak jy 'n aanbeveling. So, dit is net hoe ons, ek wil hê julle moet hierdie ding oefen, totdat jy dit suksesvol maak. Oefen, sodat jy die volgende bemarking bestuurder in Willa Krause gaan weet. Oefen, ek wil julle dit uitdaag. Nou gaan jy ook so, om seil te close, gaan daar probleme voorkom. Onthou nou, ons werk met mense. Ons werk nie met robotte wat net maak wat jy sê nie. Ons werk met mense. So, gaan daar teleurstellings wees? Gaan daar probleme wees? Gaan daar 'n nee wees wat ek haat? Ja, ek bedoel, dit is presies wat dit is. Ons werk met mense. So, wat maak ek met 'n nee? Duidelike nee. My kliënt wil dit nie hê nie. Sy wil dit nie. Wat is my eerste reaksie? Onthou nou,
Wie is jy? Wat is jou reaksie? Gaan jy dink, ek het dit geweet, ek gaan nie by my koop nie. Gaan jy dink, ek is seker nie goed genoeg nie, ek is seker nie gemaak om te verkoop nie. Of gaan jy dink, mense hou nie van my nie, ek het dit geweet, mense hou nie van my nie, mense hou nie van die produk nie. Luister vir my vandag baie mooi, luister baie mooi wat ek vandag vir jou sê. Stop onmiddellik met enige so negatiewe woord in jou kop. Onmiddellik. 'n nee is nooit vir jou as persoon nie. Nooit. Mense sal dit nooit doen nie. Nee is vir 'n produk of vir 'n oomblik of vir 'n geleentheid. So met ander woorde, hoor mooi, ons is so bang vir rejection. Ons is so bang, mense vind ons nie aanvaarbaar genoeg nie. En dit is hoekom mense eerder sal uit bemarking uitklim voordat hulle reject word, as wat hulle sal deurgaan en al hierdie probleme sal deurgaan. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. As jy 10 mense gaan bereik vandag, gaan 1 dalk by jou koop en 2 gaan dalk vir jou sê, ek kan sal later by jou koop. Hoor julle wat ek vir julle sê is, hoor mooi, 'n nee is nie vir jou as persoon nie. 'n nee is vir die geleentheid. Hoor gou wat ek vir jou sê, dan maak dit vir jou sin. Dit is byvoorbeeld, die kliënt het werklik nie vandag geld nie. Dis corona tyd gewees, sy het nie die afgelope 3 maande gewerk nie, sy het werklik waar nie nou geld om by jou te koop nie. Nommer 2 is, sy sit dalk met 'n kas vol produkte, met ander woorde, sy gaan nie jou geld mors nie, sy gaan nie mors om daai te los en by jou nuus te koop, en sy soveel geld het, maar hoor nou mooi, dis 'n nee, sy het genoeg produk. Die ander ding van 'n nee is, byvoorbeeld, die tyd is nie nou geleen nie, sy is haastig, sy het 'n afspraak, sy moet dan by die tandarts kom, of sy moet waar kom, sy moet die kinders gaan haal, en nou wil jy aan haar produk bemark, dit staan julle nie aan nie, dit is nie nou geleen nie. Hoor julle wat ek vir jou sê, dit is belangrik dat jy daar weet is, né? Partykeer is dit 'n misverstand wat maak dat sy vir jou sê nee. Maar wat maak jy met hierdie nee? Wat gaan jy doen? Onthou weer wat ek vir jou, 'n nee is nie vir jou nie. Dis nie 'n direkte persoonlike nee nie. Dis vir 'n oomblik of dis vir 'n geleentheid. Maak dit vir julle 'n bietjie sin. Maak dit vir julle as julle 'n bietjie dink aan teleurstellings. Hoor wat ek vir jou sê. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die geleentheid. Dit gaan oor die geleentheid. Dit gaan net die tyd was dalk nie reg nie. Met ander woorde, hoor wat ek vir jou sê. Raak rustig. Haal asem en besluit wat gaan ek dink. Oordink, hoor mooi, oordink, wat het jy vir haar gesê? Nou, en vra vir haar, as ek jou môre bel, sal dit jou pas? En onmiddellik gaan sy sê, ja, ek het môre baie met haar. Of sy gaan vir jou sê, weet jy wat, bel my Dinsdag het ek tyd om vir jou te luister. Maar nou, Celesté, ek kan nie nou nie, weet jy wat, ek moet my kinders gaan haal, hulle moet by die skool kom, of hulle moet by die tandarts kom, of ek moet, verstaan jy daar, met ander woord, sy het nie vir my gesê nee nie, dit was net nie nou gepas nie. Nou vra jy vir haar, wanneer sal dit haar pas? Onthou nou, gaan nie oor jou nie, dit gaan oor haar, wanneer gaan dit aan? En nou sê sy vir jou, tyd is meer aanvaarbaar, bel my Dinsdag. En ewe skielik is jy en die kliënt gerus. Jy is albei op julle gemaak. Jy kan terugstaan en jy kan vir haar vriendelik smaal en sê, baie dankie, ek sien jou Dinsdag. En onmiddellik is hy plofbare atmosfeer, kalm en rustig. Sy voel dis 'n wen-wen situasie, jy voel dis 'n wen-wen situasie, want dit was nooit vir jou direkte nee nie. En dit was nie, sy wil dit hê, maar dit was nie nou gepas nie. Hoor julle wat ek vir sê? Haal asem en dink, wat moet ek anders te doen? Stel jou kliënt altyd gerus, dat sy altyd voel, maar sy is die belangrikste in hierdie situasie. So ons het dan gepraat oor 'n regtig om 'n seil te close, ons gepraat oor die neus en oor die probleme, en nou wil ek jou weer terugvat as ons dink daaroor wat het ons mee begin. Wat verwag jy van hierdie maatskappy? So ek gaan nou, nadat ons al hierdie probleme uitgesorteer het, gaan ek vir jou weer eens vra, wat is jou verwagting?
Hoekom het jy by Willa Krause besluit? Wat verwag jy? Wat wil jy hê? Wil jy finansiële sekuriteit hê? Wil jy emosioneel groei? Wat wil jy hê? Nou wil ek vir julle vandag vertel, in hierdie bedryf waarin ons almal is as bemarkers, ons lewe in 'n tyd wat advertensie en kompetisie ongelooflik is. Elke tweede ou begin met 'n velsorghuis. Elke tweede maatskappy het 'n velsorghuis. So wat verwag jy gaan dit dan vir jou inhou? Wat wil jy hier bereik? Wat verwag jy? Waarheen is jy op pad met jou besigheid? Vandag wil ek vir jou sê, as jy vandag begin met bemarking, so ek vandag vir jou sê, en as jy heel eerste dag, en jy 10 mense wat voor jou sit, hopelik verwag jy, of hopelik dink jy 10 mense gaan by jou koop, maar ek wil vir jou sê, dis nie so nie. Die wet van verwagting is dat 1 uit 10 mense dalk ja gaan sê, of ja, 'n definitiewe ja gesê. 2 gaan vir jou sê, ek stel belang, die ander gaan net eenvoudig vir jou sê, ek het nie nou tyd nie, of ek stel glad nie belang nie, of wat ook al. So ek sê altyd, hoe minder jy verwag, hoe minder gaan jy teleurgesteld wees. Hoe groter gaan dit wees as mense by jou begin koop. Want onthou nou, jy gaan die heeltyd oefen. Jy gaan die heeltyd oefen om beter en beter en beter te wees. Baie belangrik, hoor wat ek vandag vir jou sê. Maar jy mag nooit moed opgee nie. Leiers val nie uit die bus uit nie. Met ander woorde, jy kan nie vandag besluit, jy doen vandag Willa Krause en môre doen jy en nie, en oormôre doen jy Bemarking nie. Leiers gee nie op nie, nooit in jou lewe nie. Dus weer terug daai wat ons sê, is daar iets in jou plan wat jy moet verander? Is daar iets in jou woorde wat jy moet verander? Hoor hierdie ene wat vir my nogal 'n verskil in my lewe gemaak het is. Hoe eet jy 'n olifant? Happie vir happie. Hoe gaan jy sukses bereik? Dag vir dag, stap vir stap. Met ander woorde, niks val sommer net in jou skoot nie. Jy gaan daarvoor werk. Bemarking is 'n leerskool. Onthou weer wat ek vir jou gesê het, en ek wil eintlik hierdie ding vandag vir julle baie duidelik noem. Groot besighede. Sê nou maar jy gaan werk vir Porsche, of jy gaan werk vir Mercedes, of jy gaan werk vir BMW, en jy wil 'n bemarker word, jy wil by hulle verkoopsagent word. Weet julle wat is die eerste vraag wat die mense jou vra? Wat lê op jou tafel? Wat lees jy? Hoor julle wat ek julle nou nog sê? Wat lees jy? Stel jy belang in bemarking? Hoe wil jy iets van iemand gaan verkoop en jy het nog nooit eens gekyk hoe dit werk nie? Dit is wat mense vra. Met ander woorde, hulle wil weet, stimuleer jy jou brein? Luister jy en leer jy by nuwe mense? Belangrik, ontwikkel jou eie unieke styl. Maak dat mense, as daar 50 WK bemarkers is, maak dat mense net by jou wil koop. Maak 'n styl wat mense jou kan vertrou, wat hulle by jou veilig voel en dat hulle weet. Onthou weer daai ene wat ek vir jou sê. Mense wil weet die waarde wat jy in hulle lewe gaan toevoeg. Wat is dit? Nou, kom ons gaan 'n bietjie oor hierdie ene. Ons het nou verkoop, ons die probleme uit, en wat verwag ons van hierdie maatskappy? Wat verwag ons van Willa Krause? Ons verwag dat hulle altyd vir ons gaan training gee, maar wat verwag hulle van ons? Nou gaan ek jou ook hierdie ene sê vandag is, en dit is waarvoor ons almal eintlik in hierdie maatskappy is. Wat is dit 'n voordeel om vir jouself te werk? Het sy 'n bemarker? Het sy 'n bemarkingsbestuurder? 'n salon-eienaar? Maak nie saak nie. Wat is dit om vir jouself te werk? Wat maak van jou beter as die persoon langs jou? Eerste baie belangrike punt is, om vir jouself te werk is, jy is jou eie baas. Jy bepaal jou eie tyd. Baie belangrik. Jy bepaal jou eie inkomste. Met ander woorde, niemand gaan meer vir jou 'n cheque gee nie. Jy gaan nou werk vir dit wat jy op die tafel sit. Tyd is jou eie. Hoe laat staan jy op? Hoe laat begin jy, want jy's die baas. Hoe laat begin die baas werk? Ek het vroeg in my lewe hierdie ding geleer van, as jy 7 uur jou kantoor se deure oopsluit, en al is dit van die huis af,
dan stap jy vanaand 7 uur eers weer in jou kamer in. Jy lê nie op die bed nie, jy sit nie vir die TV nie, jy werk. Jy sorg dat jy kliënte sien, jy sorg dat jy afsprake maak. Jy werk asof jy vir 'n baas gaan werk. En 'n baas gaan nie verdra dat jy moet laat slaap nie. Baie belangrik. Die lekkerste of seker die grootste voordeel om vir jouself te werk is, jy hoef nooit af te tree nie. Jy hoef nooit op pensioen te gaan nie. Niemand by Willa Krause gaan vir jou sê, op 63 tot ziens nie. Of op 65, hoor jy, dis nou nie, jy het te veel nie. Nee, om vir jouself te werk, beteken dit, jy gaan nooit op pensioen nie. Jy gaan vir die res van jou lewe kan verkope doen. Jy gaan nooit in jou lewe afhanklik wees van die staat vir 'n pensioen nie, glad nie. En wat lekker is, al bly jy eendag in 'n ouer huis, is jy nog steeds die persoon wat vir al die mense langs jou 'n diens kan lewer en 'n produk vir hulle kan lewer. Met ander woorde, jy gaan nooit stop nie. Dit is die lekkerste. Vertrek jy na 'n ander dorp toe, maak nie saak waar jy nie gaan nie. Jou besigheid is wie jy is. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Jou eie baas. Mense hou daarvan om by jou te koop. Weet jy wat? Daar's 'n spreekwoord wat sê, maak nie saak wat jy weet en wat jy nie weet nie. Maak nie saak altyd of dit die beste produk is nie, maar omdat jy die produk bemark, sal mense dit altyd by jou koop. Dis verskriklik belangrik. 'n Ander voordeel om vir jouself te werk is, jy skep werk. Met ander woorde, veral nou in hierdie tye soos nou, moet jy werwing doen. Jy moet vir mense 'n geleentheid skep om by jou aan te sluit by Willa Krause. Jy moet hulle deel maak van jou netwerk. Jy moet vir hulle die geleentheid gee om 'n inkomste te verdien. Dis baie belangrik. Dan moet jy vir hulle vertel, hulle moet passie hê vir wat hulle moet doen. Hulle moet opstaan, hulle moet zest in hulle lewe, hulle moet regtig besluit, hulle gaan 'n verskil maak aan anderste. 'n Ander voordeel om vir jouself te werk, hoor mooi hierdie een is, jy maak jou kinders self groot. Jy hoef nie ander mense te betaal om na jou kinders te kyk nie. Jy hoef nie ander mense te betaal om jou kinders rondry nie. Jy kan hulle self groot maak. Nou wil ek vandag jou nooi om meer betrokke te raak. Ek wil jou regtig uitnooi vandag om absoluut te besluit, vandag is die dag wat 'n nuwe fase in my lewe gaan begin. Ek wil voltyds, 100%, ek wil alles doen, maar ek wil betrokke raak by hierdie maatskappy. Ek wil jou nooi om deel te word van ons netwerk. Ek wil jou deel maak en ek wil jou leer om jouself te dupliseer. Jy moet mense soos jy aanstel. Miskien het jy nog nooit daaraan gedink om 'n besigheid te begin nie. Maar ek wil jou uitnooi. Ek wil vir jou sê, geniet hierdie journey. Dis regtig lekker. Baie keer as 'n mens begin met iets nuuts of jy's te bang om iets te begin, dan jy altyd daai woorde van sê nou net, dit gaan nie werk nie. Vandag wil ek vir jou sê nou net, dit gaan werk. Sê nou net, jy is die volgende groepsbestuurder. Sê nou net, jy is die grootste sukses. Hoor julle wat ek vir julle sê? Ons gaan nooit weer op die negatiewe fokus nie. Ons gaan op alles wat positief is, gaan ons fokus. Nou wat gaan ons doen as dit in jou kop so aangaan? Waar gaan ek begin? Waar gaan ek begin met my besigheid? Ons begin by ons kliënte. Ons begin by ons vriende. Ons begin by ons familie. Ons begin by almal wat naby my staan. Ons het jare terug het ons 'n vrou gehad, ek dink sy was 'n Everslein vrou wat vir ons opleiding gee, en sy het altyd gesê, almal wat 'n meter van jou afloop, is 'n potensiële kliënt. En julle dan staan 'n party daai jaar, dan staan ek so in die poskantoor of 'n Pick n Pay of waar ook al, dan dink ek, hier's 'n paar voornemende kliënte wat 'n meter van my afloop. So ek het altyd gesien, dit wat ek geleer het ek altyd gaan toepas en gaan kyk of dit werk. Sommige goed werk nie altyd vir jou nie, sommige goed werk vir jou beter, maar ontwikkel weer daar jou eie styl. So onthou van daai ene, wat as dit werk? Wat as jy die volgende sukses is? Nog ietsie, om vir jouself te werk beteken, jy kan al hoe groter gaan en jy kan al hoe meer doen. Wanneer laas het jy gedroom om op die volgende Willa Krause toer te gaan?
Nou nooi ek jou vandag met hierdie woorde. Gaan jy saam? Of gaan dink jy, dis net vir 'n uitverkose paar mense? Met ander woorde, vir 'n Ann Botma, vir 'n Suzette, vir wie ook al, dink jy, dis uitverkose? Nee, ek wil vandag vir jou sê, dit is nie so nie. Vandag het almal die geleentheid, elke persoon, al besluit jy vandag, dis die eerste dag in Willa Krause, het jy vandag die geleentheid om saam te gaan op die volgende toer. Jy het die geleentheid vandag om 'n span te bou. Jy het die geleentheid vandag om mense wat alreeds in jou besigheid is, al jou bemarkers wat alreeds deel van jou is, het jy vandag die geleentheid om hulle deel te maak en vir hulle te sê, kom ons bou 'n span. Kom ons gaan almal volgende jaar met vakansie. Kom ons gaan. Wat ek wil vir julle die een ding vertel van Willa Krause Velso. En dis die maatskappy wat ek in my lewe gesien het, wat het geniet om ander mense te bevoordeel, of om ander mense te treat. Hulle geniet dit, dis vir hulle lekker om jou te vergoed. Dis vir hulle lekker om jou saam te vat Zanzibar toe. Dis lekker om jou saam te vat Griekeland toe. Dis lekker. En dan dink ek altyd by myself, sjoe, ek weet ek het hard gewerk, maar genade, dit kos daar baie om uit te vat. Maar dan dink ek weer hierdie woorde, hulle geniet dit om my te vergoed, want ek werk hard vir hulle. Hoor julle wat ek vir julle sê? Daai van, met ander woorde, ek wil vandag jou kop swaai van, niemand skuld jou niks nie. Jy werk vir alles. Hoor wat ek vandag vir jou sê, en hierdie woorde kan julle my oor 'n jaar van nou af kom meet, jy kan my enige tyd kom meet aan. Willa Krause geniet om mense te vergoed. Met ander woorde, as jy span bou, of jy bou 'n groepspan, of jy bou enige ietsie, gaan die maatskappy jou finansiëel vergoed, omdat jy die maatskappy uitbrei. So vandag, hoor wat ek vandag vir jou sê, vat vandag die dag en die datum, en sê vir my oor 'n jaar, wat het jy gemaak met hierdie uitnodiging? Het jy besluit daai, dis nie vir my nie, dis nie goed nie, of gaan jy besluit, wat as dit werk? Wat as ek volgende jaar saam met hierdie maatskappy kan gaan doen? Wat as ek my man kan saamvat? Wat as ek dalk my kinders kan saamvat? Onthou wat ek vandag vir jou sê, dit wat jy insit, is dit wat jy gaan uitkry. Hoe meer passie en hoe meer jy lus het om hierdie maatskappy, om jou eie besigheid eintlik te vergroot en alle groter te maak, lê in jou hande. So dit is uit en uit 'n kopbesluit vandag. Ek wil vandag jou kop draai en vir jou sê, jy's dit werd. Jy's dit werd om saam te gaan toe. Jy's dit werd om te geniet. Jy's dit werd om op hierdie verhoog te kom staan. Jy's dit werd. Jy's gebore vir 'n tyd soos nou om aan ander mense se lewens 'n radikale verskil te maak. Jy's hier gebore om hulle te leer om 'n inkomste. Jy's gebore om mense te leer om die volgende, ek wil amper vir die volgende millennium se entrepreneurs te wees. Dis wie jy is. Dis wie jy is. Dan 'n klein ietsie waarmee ek gaan afsluit vandag. Ek het 'n paar vrae gevra vandag vir jou, en ek het vir jou 'n paar dinge genoem, en ek het vir jou vandag sleutels in jou hand gesit, hoe jy 'n sukses gaan maak. Ek het vir jou baie dinge geleer, baie info, ek weet dit is baie info, en ek gaan jou nooi, en ek gaan jou weer nooi, en ek gaan jou weer nooi. Luister oor en oor en oor. Ek gaan afsluit met hierdie gedagte vandag. Droom jy nog? Wanneer laas het jy gedroom? Het jy laat iemand jou droom steel? Ek gee nie om vandag wie's dit nie. Maar vandag wil ek vir jou sê, droom regtig weer. Droom miskien oor 'n nuwe paar boots vir die winter. Droom oor 'n nuwe motor. En dan wil ek vir jou sê, besluit wat se motor, nie sommer net 'n motor nie. Besluit oor wat se nuwe motor. Wil jy 'n groter huisie? Wil jy 'n aftreehuisie? Wil jy 'n swembad by jou huis insit? Wil jy oorsee gaan vakansie? Onthou nou, as jy oorsee gaan vakansie hou, gee Willa Krause jou daai geleentheid om te kan oorsee te gaan vakansie hou, op hulle onkoste. Al wat jy moet doen is werk en werf. Werk en werf en werf en nogmaals werf. So ek wil julle los met hierdie gedagte. Wat droom jy? Droom jy jy's goed genoeg? Droom jy vir 'n oorseese vakansie? Droom jy jy's die volgende groepsbestuurder? Maar vandag wil ek hierdie droom by jou los. En ek gaan vandag weer sê, ons gaan hom nie steel nie, ons gaan in jou invest. Ek wil vandag vir jou sê, sit jou pen op papier en skryf, ek
Ek wil dit bereik. Miskien oor 'n jaar, onthou wat ek vir jou sê. Hoe bereik jy sukses? Dag vir dag, stap vir stap. Niks val in ons hande nie. Maar jy's dit werd. So droom jy weer? Gaan jy weer begin droom? Ek gaan jou uitdaag. Ek gaan jou verseker, vandag hier waar ek staan, uitdaag. Word deel, koop in, raak deel, luister. Moet net nooit ophou leer nie, moet net nooit ophou om 'n teachable spirit te hê nie, moet net nooit nie. Hier gaan ongelooflike dinge weer. Wees jy deel. Moet nooit oor 5 jaar vandag sê, as ek maar net geluister het nie. Vandag sê ek vandag vir jou, ek wil jou brein swaai. Kom ons dink, ek kan, ek is, ek gaan. Ek sê vir julle dankie. Dankie dat julle my in julle huis ingenooi het. Dankie dat julle my deel gemaak het van julle lewe. Dankie dat julle sommer net lus het om na my te luister. Wees geseënd, mag julle besighede floreer, mag julle besighede uit hulle nate uitbaars, mag julle in massas kom as ons weer celebration het, mag ons hierdie vertrek vol sit, en mag ons net wenners kweek, dis al wat ek vandag sê, mag jy die volgende wenners kweek van Willa Krause Velsel. Dankie.